Salam alaikum wa marhaba bikum في une nouvelle vidéo. اليوم إن شاء الله on va voir l'orthographe, les accents. On a trois accents, l'accent aigu, l'accent grave et l'accent circonflexe. يلا نبداو. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon, l'orthographe, les accents. Les accents. En français, il y a trois accents. Il y a trois accents en français. يعني عندي ثلاثة ديال les accents في الفرنسية. L'accent aigu, l'accent grave, l'accent circonflexe. L'accent aigu. شنو كتعني l'accent aigu? Et un son fermé. L'accent aigu, ناخذ l'exemple على le e, ناخذ e وندير عليها un accent aigu. شوف معايا كيفاش غتكون هكا واقفه ايغو وحتى لو سون فيرمي، يعني ملي غادي نطقها غنطقها محدوده، غنطقها محدوده. شنو غنقول؟ اي ناخذ اكزامبل في لو في لو imprévu imprévu, éviter. شوف معايا هاد l'accent aigu كتكون غير على لو او، غتكون غير على لو او، دائما كتكون فوق او، يا اما كتكون au début يعني في أول الكلمة، وتقدر تكون au milieu يعني في وسط الكلمة، ونقدر نلقاها à la fin في آخر الكلمة. هاد l'accent aigu نقدر نلقاها في الأول يعني أول الكلمة، نقدر نلقاها au milieu في الوسط، ونقدر نلقاها في الأخير في آخر الكلمة. هادي l'accent aigu محدودة. اسمع في النطق vélo, imprévu, éviter. l'exemple الأولى كانت عندي au milieu، حتى هنا au milieu هنا au début، وتقدر تكون عندي à la fin par exemple près. ناخذ l'exemple numéro 2، l'accent grave. L'accent grave est un son ouvert. يعني على عكس l'accent aigu. على عكس l'accent aigu كيكون عندها في النطق محدودة، هذه مفتوحة. أنا نكتبها. شوف معايا l'accent grave. voilà l'accent grave ماشي بحال هذه aigu. ناخذ exemple règle. كتلاحظوا الآن الفرق. règle ما قلتش بحال هذه vélo et ça c'est règle. par exemple matière matière. نقدر نلقاها sur le e، نقدر نلقاها sur le a، ونقدر نلقاها sur le u. sur le e comme règle. sur le a ناخذو voilà. ça c'est accent grave، حنا لقينا sur le a. sur le u par exemple ou voilà accent grave. L'accent circonflexe. L'accent circonflexe est un son ouvert، يعني حتى هي مفتوحة في النطق. Voilà l'accent circonflexe. نقدر نلقاه على le e. ناخذ l'exemple circonflexe. L'accent circonflexe ناخذ un exemple âne sûr tête
يعني حتى هي في النطق اوفر، عندها واحد لو سون اوفر. تيت ما قلناش تيت، نو تيت. نقدر نلقاها سور لو ا باغ اكزومبل ان، نقدر نلقاها سور لو او تيت، نقدر نلقاها سور لو اي اكزومبل connaître connaître. Voilà, نلقاها sur le i, voilà, connaître. Sur le o, le nôtre, le nôtre. Voilà, غنلقاها sur le o. نقدر نلقاها sur le u, par exemple sur. يعني غنلقاها في كاع لي فويال a e i o u. وما جامي نلقاها sur le y، ما عمرني غنلقاها على y. يعني تقدر تكون على a لا e i o u. نعطي remarque. Si une consonne est doublée, la voyelle qui la précède ne porte jamais d'accent. كيفاش زعما؟ ناخذ exemple permettre permettre. هنا عندي consonne doublée، يعني دو لتر كيتشابهوا وحده بعضياتهم. اسمع ليا مزيان، permettre كنسمع اي مي، ولكن ما غندير هنا حتى شي اكسون. مي ما غندير حتى شي اكسون، علاش؟ حيت عندي موراهم دو لتر كيتشابهوا. ناخذ exemple un autre exemple stressante stressante كنسمع اي ستري تري اي، ولكن هنا ما غنديرش لو او حيت عندي دو لتر كيتشابهوا، دو لتر اس اس. يعني ملي كتكون عندي واحد لا كونسون دوبلي، اس سي اون كونسون يعني دوبلي كيتشابهوا معاوده دو فوا، لا فويال كي لا بريسيد يعني هنا هاد لا فويال او اللي قبل منها ما غتاخدش نهائيا لاكسون. حتى هنا بيرميتر، حتى هنا عندي اون اكسون دوبلي ما غتاخدش لاكسون. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا la leçon ديال les accents. C'est très facile. 3 accents: l'accent aigu, l'accent grave et l'accent circonflexe. L'accent aigu comme école تقدر تكون في الاول، تقدر تكون في الوسط، تقدر تكون في الاخير، ودائما كتكون غير على او. ما عمرني غنلقى l'accent aigu على او ولا ا ولا داكور. l'accent grave واحد لو سون اوفر، يعني حتى في النطق كتكون مفتوحه ريغل. هنا ما عمرني غادي نلقاها في الاول، نزيدها هنا كوم ريمارك، ما عمرني غنلقاها عندي الاول، عندي الوسط، وعندي الاخير، يعني لا فان دو مو. ما عمرني غنلقاها في الاول وما عمرني غنلقاها في الاخير، يعني كتكون توجور او ميليو في وسط الكلمه. ونقدر نلقاها سور لو او، يعني او فيها اكسون غراف، نقدر نلقاها على ا ونقدر نلقاها على او. بالنسبه لاكسون سيركونفلكس حتى هي سي ان سون اوفر، كنقدر نلقاها على كاع لي فويال، كاع لي فويال ممكن تكون مكتوبه عليه لاكسون سيركونفلكس من غير y. ولا ريمارك لي قلنا ما عمرني ندير اكسون سيركونفلكس او لا غراف او لا ايغو قبل من جوج الحروف كيتشابهوا، اون كونسون دوبلي.